बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ायज़ा शिराज़ी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पे जहां एक जानिब दहशत गर्दी की दहशत है तो वहीं पे दूसरी जानिब हमें नज़र आ रहा है कि पेट्रोल IMF की शराइत मज़ीद होने जा रही है, महंगाई मज़ीद होने जा रही है, पूरे मुल्क में दहशत फैला रखी है इन चीज़ों ने। गरीब जो है वो इस चीज़ से परेशान है। और इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन भी नहीं इस वक्त अनाउंस किए जा रहे और गवर्नर्स को कहा तो जा रहा है कि इलेक्शन की डेट्स दे दें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसे डिले किया जा रहा है सारे मामलात को। आपको बताएं कि पिछले चंद दिनों में अगर डॉलर के हवाले से बात कर लें तो वो 170 से भी ऊपर चला गया। पेट्रोल की कीमतों में भी होश, जिसकी वजह से ये आम मुआशी फैसले, मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। ये 4 महीने पहले कर लेने चाहिए थे इस तरह के मामला। तो दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से भी इनको पहले इस तरह के मामला कर लेने चाहिए थे ताकि डेफिनेटली इलेक्शन की डेट्स भी अनाउंस हो जानी चाहिए थी अब तक। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। टेलीफोन लाइन पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, पंजाब असम्बली चूंकि पहले डिसॉल्व हुई, केपी असम्बली बाद में डिसॉल्व हुई, सर अभी कुछ बताएं कि डेट्स के हवाले से गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, दोनों असम्बलियों के डेट्स कब तक देंगे? बात यह है कि बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त इसका जवाब पाकिस्तान का हर जमहूरियत पसंद आदमी चाहता है जी। और एक चीज याद रखें कि जब भी बंदा यानी MNA, MPA या सेनेटर फौत हो जाए या रिजाइन दे दे जी। तो उस बार गवर्नर के हक की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन का जो शोबा है वो फौरन इंतखाबात की तैयारी शुरू कर देता है। ठीक। वो इसलिए कि वो जो फौत हो जाता है बंदा या रिजाइन दे देता है तो हमें 60 दिन के अंदर अंदर एक्चुअली आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बगैर नुमाइंदगी के ना रहे। इसको डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं कि जैसे आपने उस पूरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बगैर आवाज के बना दिया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और इसमें गवर्नर के हक की कोई जरूरत नहीं होती, किसी CM के हक की कोई जरूरत नहीं होती, किसी प्रेसिडेंट के हक की कोई जरूरत नहीं होती। आप ये अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो जो राजा अजीज भट्टी थे अभी तो पूरी फौज नहीं पहुंची थी लेकिन उसने डिफेंस किया और डिफेंस करते हुए वहां भी शहीद हो गए। ये नहीं है कि जी मुझे कोई खत लिखेगा कि जी इनसे आप मुकाबला करें। ये इदारा बना ही इसलिए है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसल्सल हो, लोगों की जमहूर की आवाज और लोगों को जो नुमाइंदगी है उसको इंश्योर करे। ठीक। और जब बात यह है कि आप अपने फराइज से नजरअंदाज करते हैं, आप अपने फराइज अदा नहीं करते तो फिर उसके बाद आप लोगों की जुबानें बंद नहीं कर सकते। हाँ, वो कोई भी इदारा हो जब वहां से इंसाफ के इदारों से जब इंसाफ नहीं मिलता, जैसे चौधरी फवाद हुसैन के साथ हुआ, उसने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा या क्लर्क कहा, तो ये कौन सा कानून है जहाँ पे मुंशी और क्लर्क ऐसी गादी है या गद्दारी है या जाति है कि उस पे एक आदमी 8 दिन तक आप उसको जेलों और कचहरियों और थानों में इतना घुमा फिरा दिया, इतना उसकी अपने तक से तब्दील, तौहीन और खौफ फैलाने की कोशिश की। लेकिन वल्लाह अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, अगर इस्लामाबाद से वो कंटेस्ट करे तो मैं पमांगे दोहर कहता हूँ कि मैं उसको वोट दूंगा। उस आदमी को इतना एक्चुअली पॉपुलर बना दिया कि वो पाकिस्तान के जिस हल्के से मेरा ख्याल में आप इलेक्शन लड़े तो वो लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। बल्कि मैं ये सोच रहा था तो मैं अगर PTI कैंडिडेट होता तो मैं ईसाई वालों को कहता कि एग्जैक्टली ऐसे मेरे साथ करो जो तुमने फवाद हुसैन के साथ किया। इसलिए जो उसको तुमने इतना बड़ा हीरो बना दिया कि PTI में इमरान खान के बाद उसको एक आम तरीन इंसान बना दिया। देखो फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। विलन बहुत से लोगों के साथ आता है, हीरो अकेला होता है, लेकिन वो एंड्योर करता है, बर्दाश्त करता है और अल्टीमेटली जितने भी लोग देखने वाले होते हैं वो हीरो से मोहब्बत करते हैं। मैं हैरान हूँ सोचने वालों पे, इन इदारों पे जो लोग इस तरह की प्लानिंग करते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और अब
ये अभी मैंने देखा कि जी गवर्नर साहब ने खत लिख दिया कि जी इंतखाबात नहीं हो सकते। क्या गवर्नर साहब आईन के खिलाफ जाना चाहते हैं? जी। अगर हमारी आजाद जुडिशियरी हो, और जुडिशियरी का काम यही है कि आईन से कोई तजावुज अगर करे तो वो चेक एंड बैलेंस के लिए जुडिशियरी, अगर जुडिशियरी भी ये किरदार अदा नहीं करेगी तो उसके लिए भी ऐसे ही अल्फाज और इस्तेमाल होंगे, और 22 करोड़ लोगों के तो जुबान कोई नहीं बंद कर सकता। बाहर की दुनिया में आपकी जो रेटिंग है वो नीचे जाती है, तो उनके कौन जुबान बंद करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जितने भी आईनी इदारे हैं उन सबको आईन के मुताबिक किरदार अदा करना चाहिए। अफजल खान साहब, यहाँ पे कुछ बातें इस तरह की सुनने में आ रही हैं कि जैसे टेररिज्म का, चूंकि आपको भी मालूम है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों में दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो गई, तो सुनने में इस तरह से आ रहा है कि जैसे इलेक्शन की डिले की तरफ जा रहे हैं। सर, अगर मैं कुछ वाकयात की बात कर सकूं, कारसाज का वाकया आपको याद होगा, 18 अक्टूबर को हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन हो गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद 40 दिन का डिले हुआ, वो शेड्यूल चूंकि अनाउंस हो चुका था तो वो उसके बाद भी इलेक्शन हो गए। सर, क्या ये हुकूमत या सूबों की जानिब से अगर एक्सक्यूज दिया जाता है कि ये मुल्क हालत इस तरह से दहशतगर्दी की हालत में, तो सर बीइंग एक्स फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आप क्या समझते हैं, क्या ये डिले हो सकते हैं इलेक्शंस? बिल्कुल नहीं हो सकते, एक दिन के लिए भी नहीं हो सकते। और ये याद रखें कि ये जो धमाके हुए, धमाकों से पहले इनकी लीडरशिप, पीडीएम की लीडरशिप ये कह रही थी कि मुल्क में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आज सारा मुल्क, बल्कि मैंने एक अभी वीडियो देखी कि बीके की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये जानबूझ के इतने कीमती लोगों को शहीद किया। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद सुबह सरहद का रहने वाला हूँ, मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर अच्छी पुलिस है तो वो सुबह सरहद की है, और इसीलिए उसको टारगेट बनाया गया है कि उसको डिमोरलाइज किया जाए। बावजूद ये कि हमारी पुलिस जो जिन लोगों से मुकाबला करती है उनके पास अमेरिकन और लेटेस्ट इक्विपमेंट है, नाइट, वो जो विजन, गूगल्स और असला, वो तमाम चीजें, उसके बावजूद उन लोगों का एक तो मोराल तोड़ने के लिए और दूसरा खौफ और रात फैलाने के लिए। और इस वक्त मुल्क में बेपनाह लोगों का यह ख्याल है कि ये जानबूझ के कराया है, और उन्हीं लोगों ने कराया है जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, और अगर ये सही है तो अल्लाह ताला उनको एक्सपोज भी करे और पनिश भी करे। इसलिए कि 150 लोगों को घर उजाड़ना सिर्फ इसलिए कि तुम कोई इक़्तिदार को तवालत दे। और बात सुने, 8 साल तक ईरान और इराक में जंग होती रही, और उस दौरान रेगुलर इलेक्शन ईरान में होते रहे, और ये इलेक्शन यानी कि सर आपके मुताबिक ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि इस वक्त दहशतगर्दी है। ठीक है। अच्छा सर, आपने पहले इरशाद फरमाया कि इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नर साहिबान के लेटर्स पे ही खाली डिपेंड नहीं करता, वो इसको चीज को परस्यू कर सकता है। तो सर अगर उसका अपना फर्ज है, ठीक, तो सर यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन, मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगी इस पे कि अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ गवर्नर साहब के लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता, उनकी दी हुई डेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो सर फिर हमारा इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल क्यों नहीं अभी तक दे रहा इलेक्शन के? कुछ इस बारे में रहनुमाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन, जिसका जो सरबराह है वो जनरल बाजवा साहब का नामिनी है, और वो पीटीएम के साथ 12वें खिलाड़ी के तौर पर काम कर रहा है। आज तक जितने उसने फैसले किए वो सारे एंटी पीटीआई और प्रो पीटीएम थे। यानी कि सर अगर जो पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ मिला हुआ है, उनके हक में ज्यादा फैसले देते हैं, इनके अगेंस्ट देते हैं, तो इसका मतलब फिर आपके इस बात से मैं ये समझूं कि उनका कहना बिल्कुल जायज है? बात यह है कि इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। मैं ना पीटीआई हूँ और इलेक्शन कमीशन, बल्कि मेरा इदारा है, मैं उसको डिफेंड करना चाहता हूँ। तो मैं उसको डिफेंड करूंगा कि जिस दिन ये असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी, मुझे मालूम है कि उसी दिन हमारा एक इलेक्शन विंग है, वो इलेक्शन विंग फौरन उसका वो शेड्यूल बना देता है, और वो शेड्यूल फाइल पे बना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देता है कि आईन के फला तहत हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने 90 दिन से पहले आफ्टर 90 डेज ये हमने इंतखाबात कराना है, और उसके लिए ये जो वो होता है मुजव्विज़ा इलेक्शन शेड्यूल, तो वहां पे इलेक्शन शेड्यूल बिल्कुल चीफ तक दिया होगा, और
चीफ को चाहिए था कि वो अनाउंस करता। अच्छा सर, यहाँ पे जी सर, यहाँ पे एक छोटी सी रहनुमाई, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत। एक और सर, इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, चूंकि आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का। सर, अगर 90 दिन में बिल फर्ज मान लेते हैं कि इलेक्शंस की तरफ ये नहीं जाते, तो सर फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये आर्टिकल 6 की जानिब जाएंगे मामलात? बिल्कुल, ये देखो, आप आइन की अगर मुखालफत करते हैं तो फिर आपके सामने आर्टिकल 6 आता है। सर, चाहे कोई भी एक्सक्यूज पेश किया जाए। एक और चीज आपको बताऊं जी, सिंध के इलेक्शन थे, 4 दफा इन्होंने डिले किया सिंध के कहने पर, और फिर आखिर में इन्होंने अचानक कह दिया कि नहीं, हम हर सूरत में इलेक्शन करेंगे। इसलिए तो मेरे ख्याल में वहां से उनको हरी झंडी दिखा दी गई थी कि नाउ वी आर रेडी टू स्टील दी इलेक्शन। बात यह है कि अभी भी मुझे यकीन है कि इलेक्शन होंगे, 90 डेज के अंदर होंगे। कोई अपने ऊपर जो गद्दारी का नहीं लेगा, मुकदमा एफोर्ड नहीं कर सकेगा, वो पीडीएम का हो, वो पीटीआई का हो। और बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं आप वोट लेते हैं। और तीसरी बात यह कि आप अगर अपने फराइज में कोताही करते हैं तो आपको मुंशी और क्लर्क कहना तो थोड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं और वो होंगी। देखिए, हम अगर एक जस्टिस भगवान दास थे, पाकिस्तान का मुअज़्ज़ज़ तरीन जस्टिस था, वो हिंदू जज था, लेकिन उसके ऊपर हर आदमी को यकीन था, इसलिए कि उसने जिंदगी भर इंसाफ के फैसले दिए। जस्टिस कार्नेलियस था, जस्टिस सर अब्दुल रशीद थे, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी थे, और बेपनाह ऐसे जजेस हैं। और ये जजेस, जुडिशियरी और इस तरह के लोग जो आम कुर्सियों पर बैठे होते हैं, बच्चे, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा जवाबदेह होते हैं। इसलिए कि जब आप एक जिम्मेदारी ले लें तो उस जिम्मेदारी को अकॉर्डिंग टू दी रूल्स रेगुलेशन, वो बात की बात है, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशन फेयरली करेंगे तो आप सेल्फ डैमेज पहले करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी। सर, आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात की, उन पे गद्दारी का मुकदमा लगा है वर्ड मुंशी कहने पे। सर, इसमें क्या हमेशा यही सुनने में आया कि गद्दारी इदारों के हवाले से कोई बात की जाए, फौज के हवाले से बात की जाए या हमारी अदलिया के हवाले से? सर, क्या इलेक्शन कमीशन का जो सारा आइन है उसमें भी कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है कोई? बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। हमारे पास थोड़ा बहुत एहतियात इस किस्म का है ताकि डेकोरम किया जा सके। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई एहतियात नहीं है कि आप को किसी ने मुंशी कह दिया या कलंक कह दिया या नालायक कह दिया या बुरा कह दिया या पार्टीजान कह दिया तो आप उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा। जी ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसको तो हीरो बना दिया इन्होंने। जी ठीक है, नेल्सन मंडेला बना दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके कुछ जवाबात हमें चाहिए थे, क्लियर करनी थी सिचुएशन के आया ये मामला किधर जा रहे हैं। आपने हमें उसका जवाब दिया, शुक्रिया अदा करूंगी। ज़ेबा साहिबा, आपने बात सुनी अफजल खान साहब की, क्या अब मुल्क के हालात को किस तरफ जाता देख रही है? इलेक्शन की तरफ तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत जाएगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पंजाब में इलेक्शन होना जरूरी था 3 महीने में जी, उसको डिले कैंसिल किया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 14 अप्रैल डेट अनाउंस कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि ये भी 90 दिनों का ख्याल रखते, लेकिन क्योंकि इन्होंने गवर्नर पंजाब ने उनको इसका ख्याल ही नहीं आया कि भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और मुस्लिम लीग तरीके इंसाफ को फिर दोबारा से तरीक लेने जाना पड़ रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये सारी 75 में हो रही है, तरीके दी जा रही हैं, ये नहीं समझ आ रही। ये जल्द अज जल्द अगर गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपनी बैकों में वापस चले जाने चाहिए, क्योंकि ये अभी का जवाब भी तो ये नगराना को लग रहा है ऐसे कि शायद ये जवाब बनाया जाए। मेरी बात सुने, ये जो इंतखाब किया गया ना, ये नगरान हुकूमत का, ये नगरान हुकूमत कम है और ये तनहादार ज्यादा है। मैं ये अपने बड़े रसूल से ये कहना चाहती हूँ, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान में दमादम मस्तकलंदर होगा। और ये आपकी जो बात की जानिब से, मैं चौधरी परवेज अली साहब ने जो इलेक्शन मरियम
नवाज के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ने का जो मेरा एक फैसला किया हुआ है ना, ये डिले टैक्टिस करके इसको वक्त निभाना चाह रहे हैं और मरियम को शिकस्तों फास नजर आ रही है। इस वजह से उनको पता है कि हमने इलेक्शन में चले गए तो हमारे हाथ कौड़ी नहीं आनी, हमारे हाथ कुछ नहीं लगना, इसलिए वो डरते हुए इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे और वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं। ठीक है, वहीकुल साहब, क्या वाकई आप लोग इस वक्त काफ लीग की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से डर गए हैं? आप लोग वाकई इसी वजह से इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आपने लाइन पे लिया हुआ था अफजल खान साहब को। जी। अगर मैं गलती पे नहीं, ये तो वही सोहरतकार थे जो वही किरदारों में से एक किरदार है कि जिन्होंने आज इस मुल्क को इस नज के ऊपर जो है पहुंचाने के अंदर अपना रोल और किरदार जो है वो अदा किया है। इन किरदारों को एक एक करके अब वक्त आ गया है कि नंगा किया जाए। आप इनको टेलीफोन लाइन के ऊपर लेती है और वो बड़े मासूम से बन के जी इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करते हैं कि जी हम साहब का सेक्रेटरी है, और नहीं, ये किरदार है, ये वही किरदार है जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा जो है वो गर्क किया है। आइन और कानून के तहत जो है वो फैसले नहीं किए, पसंद और नापसंद के पीछे ये लोग जो है वो चलते रहे हैं और यही वजह है। आपको लगता है कि अभी आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? आइन और कानून के मुताबिक देखिए, मैं गुजारिश मेरी जरा सुनिए, अभी किस तरह से ये बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं। मैं इनको देखता ना कि माई के लाल के अंदर अगर जरूरत होती कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उस वक्त ये जो है वो इस तरह की बातें करते। एक सरकारी ऑफिसर जो कि एक पोस्ट के ऊपर रिटायर हुआ हो, उसका क्या हक बनता है कि वो आकर जो है वो इस तरह से जो है वो इदारे को सरबराहों के ऊपर जो है वो बात करे, क्रिटिसाइज करे। मैं समझता हूँ ये किरदार है, ये छुपे हुए किरदार है। इनको नंगा ये कहते हैं मैंने जनाब उनको वोट देना, तो पहले आप क्या कर रहे थे? आपका खानदान जो है वो पहले क्या कर रहा था? पहले पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा था और उस वोट के अंदर आप जो है वो हाथ से गुजर नहीं देंगे। खैर, बात ये है, जहां तक आपका सवाल है वो देखिए, हम इलेक्शन से भागने वाले हैं। हम ही तो वो लोग हैं, इलेक्शन भागने वाले तो हैं पीटीआई वाले, इलेक्शन भागने वाले हैं अपना काफ लीग वाले। क्या उन्होंने दौर के अंदर, जरा सुने ना, सुनिए, क्या इन्होंने मेरी बात सुन ले, अपने दौर के अंदर अगर मुझे मेरी बात नहीं करने देंगे तो फिर आप भी बात नहीं कर सकती। जरा सुन लेता हूं से। बात यह है कि 4.5 साल के अंदर क्या इनको ये ख्याल नहीं आया कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि जिनका वक्त अभी बाकी था उनको तोड़ने के बाद जो है वो किस तरह से इन्होंने राह फरार इख्तियार की और किस तरह से ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री जो है वो इन्होंने लगाई हुई थी कि ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस आ रहे थे लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। और जिस तरह से जो बेड़ा गर्क करके मईशत का ये लोग गए हैं और जिस तरह से इन्होंने आइन का मजाक उड़ाने की कोशिश की, वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट रात को ना लगती और 2 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस की वहां पर वैने ना आती और कोई जाकर कान में इमरान खान साहब की ये ना कहता कि बाहर 2 पुलिस की वैने आ गई है, तो जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने डायरी पकड़ी और रात को जो है वो इसी के ऊपर उनको पता चला कि प्रिजनर्स वैन आ गई है बाहर, तो इसलिए वो डायरी लेके चले गए। जी बिल्कुल, वरना इससे पहले तो वो तुले हुए थे, रात 12 बज गए थे और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के ऊपर बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। लेकिन जब उनको ये बात इल्म में आ गई कि अब कोई रास्ता नहीं है जो है कि वो रिजाइन करके यहां से ना जाए, उतनी देर तक वो वहां पर मौजूद थे और स्पीकर से वो गलत फैसले करवाने के ऊपर जो है वो तैयार बैठे हुए थे। मगर मैं कहता हूं कि आज मुल्क ये इस चीज का मुहतमिल हो सकता है कि कभी ये 6 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ता है और 6 सीटों में से अपना 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ता है, 6 के ऊपर जीत कर भी ये असेंबली के अंदर नहीं जाता और अब कहता मैंने 33 के ऊपर लड़ना और भाई 33 के ऊपर लड़ो, असेंबली भी नहीं जाना। आप बता दें कि 33 जो कौमी असेंबली की नशिस्तें खाली उनके रिजाइन अभी कबूल किए गए, आप लोग उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा था हम उस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सुनिए, मैं कहता हूं
اس الیکشن کے اندر مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر کو بھی اگر خان صاحب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے تو اب قوم سمجھ گئی ہے کہ جس طرح سے یہ لات کو یہاں کمروں کے اندر ڈال کر پڑا ہوا نا، اور جس طرح سے یہاں پر حشر اور نشر ملک کا کر دیا ہے، ہماری اکانومی کا کر دیا ہے، اس کا جواب اب قوم نے بالکل الیکشن کے اندر ان سے لینا ہے۔ قوم آپ کو سپورٹ کرے گی الیکشن میں، اور آپ 33 حلقوں یہ جو 33 سیٹیں اس پہ الیکشن لڑیں گے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیے میری بات سنیے، میں 33 کی بات نہیں ہے، یہ الیکشن تھوڑی لڑ رہی ہے، تو مذاق کر رہے ہیں ہم اس مذاق کے اندر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ تو سیریس ہے نا سر، مجھے آپ بتائیں کہ ہم اس مذاق کے اندر شامل ہو جائیں، یعنی کہ آپ نہیں شامل۔ مجھے ایک بات بتائے نا کہ اب یہ 33 میں الیکشن لڑے گا تو سیٹ تو ایک رکھنی ہے نا ایم ایل اے کی، باقی اپنا 32 کے اوپر پھر الیکشن ہو گئے۔ تو یہ چاہتا یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہونا تو پھر گنیا ہو جائے سونیا بچ راجا یار پھرے، پھر ملک کا بھی اللہ نہ کرے بیڑا غرق ہو جائے، سیاست کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور یہی کچھ اس نے کیا، یہ تو ان کی سوچ ہے نا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ مثال ان پہ جاتی ہے۔ آپ کی سوچ بھی سامنے آ گئی ہے، ٹیلی فون کے اوپر فہد چودھری کے متعلق جو کچھ پرویز لائی صاحب نے کہا ہے وہ اسی سوچ کا مظہر ہے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عام سی بات تھی، یہ کوئی اتنی ایشو نہیں۔ آپ کے لوگ جو بولتے ہیں آپس میں وہ تو توبہ توبہ، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، خدارا کسی ایسے گوار کے پلے ڈال دینا نون لیگ نہ آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ اس وقت احمد رضا قصوری صاحب ماہر قانون ہے، سینئر سیاستدان ہے، اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور کچھ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جائیں گے، لائک کچھ یہ ہماری دہشت گردی کو لے کے کچھ ایکسکیوزز بنائے جائیں گے، سر ہمارا قانون یا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا جہاں تک تعلق ہے آرٹیکل 105 کا 105 کا، وہاں تو واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو پائے گا، لیکن ایک شک آئین کے اندر اور بھی ہے کہ وہ ایکٹ جن کے بارے میں آئین نے ایک ٹائم سپین رکھا ہو کہ اس ٹائم میں ہونا ہے، اور کچھ ایسے حالات ہو جائیں ملک کے اندر کہ وہ ایکٹ کو کیری آؤٹ کرنا پاسبل نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہو سکتے ہیں۔ مثال طور پر خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، بڑے ایسے اپنے فلڈ جیسے پچھلے سال آئے اس قسم کے فلڈز آ جاتے ہیں، یا وار پر کنٹری وار پر چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے الیکشن ایک آپ کو کنسیشن دیتا ہے کہ اس صورت میں جو آئین آپ کو کنسیشن دیتا ہے کہ آپ اس صورت میں الیکشن کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے جو آئین کی ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن ہو پائے۔ تو ابھی تو دیکھیں کہ کل رات کو اپنا کمشنر پشاور نے کہا کہ گورنر نے لیٹر لکھ دیا ہے اور 16 الیکشن کمیشن کو، اور 16 جو ہے اپریل جو ہے وہ ڈیٹ فکس کی ہے کے پی کے میں، لیکن آج جو ہے وہ آج جو وہاں سے جو خبریں وہاں سے نکل رہی ہیں وہاں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ رات والی خبر غلط تھی، اور جی سر وہ کہا جا رہا ہے کہ تردید آ گئی ہے سامنے۔ جی سر جی تردید آ گئی ہے، ان کے جو لوکل ان کا الیکشن کمیشن ہے پشاور میں، اسی ان کا برانچ جو ہے اس نے کہا ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا جو میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں اور لگاتار کہہ رہا ہوں اور آج بھی اس پر قائم ہوں کہ مجھے اس ملک میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یعنی کہ سر آپ کو جنرل الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے یا دونوں اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ مجھے یہ یہاں جو ہے جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں بین الاقوامی اور ہمارے ریجنل جو سچویشنز تبدیل ہو رہی ہیں، اور اب جو ایک سامنے جو ایک ہوا بن کے آ گیا ہے، یہ تشدد جو ہو رہا ہے، اپنا ٹیررزم جو ہو رہا ہے، یہ واقعات جو ہیں یہ پیش خیمہ ہیں کہ اس ملک میں
مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس صورت میں پھر یہی ہے کہ اس قسم کی بھونڈی قسم کی جو اپنی انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ تو پھر معاملہ نہیں چل سکے گا, کیونکہ پھر وہ انٹرم گورنمنٹ کوئی 2.5-3 سال کے لیے آئے گی اور وہ پھر ہوگی ٹیکنوکریٹس پر, اور اس میں بہت تھوڑے سے سیاستدان ہوں گے جن کا بریلینٹ سیاسی کیریئر ہے اور وہ دے آر ابو بورڈ اور ان پر کوئی اسٹگما نہیں ہے. اس قسم کے جو چند پالیٹیشین ملک میں ہیں ان کو بھی ڈال دیا جائے گا, اور بیسیکلی اٹ ول بی اے گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس, اور وہ ٹیک اوور کرنے کے بعد ان کا جو ایجنڈا ہوگا 4-5 چیزیں کریں گے. نمبر 1 کہ یہاں ایک بے رحمانہ احتساب ہوگا. پیسے ہیں لوگوں کے پاس, لوگ امیر ہیں اس ملک میں, گورنمنٹ غریب ہے. تو جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے اور پیسے یہاں سے لوٹ کے باہر بھیجے ہوئے ان کو نیبو کی طرح نچوڑا جائے گا اور ان سے پیسے نکلائے جائے گا. وہ کوئی ظلم والی بات نہیں ہے, وہ پیسے تھے جو کہ آپ کے اور میرے نام پر آئے کہ یہاں سڑکیں بنیں گی, فیکٹریاں لگیں گی, بجلی گھر لگیں گے, وہ ان بدبخت سیاستدانوں نے اسی ملک سے باہر بھیج دیے. اگر یہ چوری اور ڈاکے مار کے ملک کے اندر ہی اس پیسے کو ریسائیکل کرتے, جرم تو تب بھی ہوتا لیکن لیسر اماؤنٹ کا جرم ہوتا, لیکن جو انہوں نے منی لانڈرنگ کر دی اور ملک سے باہر بھیج دیے. تو منی لانڈرنگ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں تو وہ پہلوان 5-6 گھنٹے کے بعد اللہ کا پیارا ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کسی ریاست کا پیسہ نکال کے کہیں باہر لے جائیں تو ریاست جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فیل ہو جائے گی اکنامکلی. اٹ ول بی فنشنگ پوزیشن میں آ جائے گی اسی. تو یہ قصوری صاحب یہاں پہ ایک قانون ہوگا. نمبر 2 جو ہے کہ اس ملک میں ایک الیکشن کمیشن بنے گا, اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی نوک پلک صحیح کر کے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ کے مطابق ان کے ٹیمپرامنٹ کے مطابق اس کو ری آرگنائز کیا جائے گا. یہ نہیں کہ چربا اٹھا کے امریکہ سے ادھر لال لے آئیں, ہوگا وہ پرنسپل وہی ہوں گے لیکن اکارڈنگ ٹو دی جو ہے ہماری تاریخ اور ہمارے رہن سہن کے مطابق. نمبر 3 یہ ہے کہ یہاں چھوٹے صوبے بنائے جائیں گے. یہ جو صوبے ہیں لسان کی بنیاد پر, ثقافت کی بنیاد پر, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت کے نعرے اس ملک میں لگے تو اسی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا سی تھی. بنگالیوں نے کہا بھائی ہمارا تو کلچر ہی لہدا ہے, ہماری زبان ہی لہدا ہے, ہمارا جغرافیہ لہدا ہے, تو ہمارا کیا تعلق ہے ویسٹ پاکستان سے. اسی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, اسی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, اور صوبہ سرحد والے قبیلے 70 سال سے پختونستان کی بات کر رہے ہیں, آج کل خاموش ہیں. تو دین ویئر از پاکستان. تو یہ چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. اچھا قصوری صاحب یہاں پہ میں تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گی آپ کی. سر اصل مسئلہ اس وقت 2 صوبوں میں چونکہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں تو ان میں 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن کروانا ہے. سر جہاں تک جنرل الیکشن کی بات ہے, اور میں جہاں تک جانتی ہوں رہنمائی آپ فرما دیجیے گا, جہاں تک جنرل الیکشن ہے اس میں پھر بھی کوئی گنجائش بنتی ہے تھرو فائنینشیل ایمرجنسی کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. لیکن سر صوبوں میں کیا 90 دن کے اندر کروانا لازمی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی کروانے 90 دن کے اندر؟ اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف بھی جاتے معاملات نظر آ رہے ہیں, تو سر اس صورت میں موجودہ حکومت پہ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو الیکشنز ہیں جو اسمبلی ڈیزالو کر کے کیے گئے ہیں وہ جنرل الیکشنز ہی ہیں, لیکن وہ 2 صوبوں تک جو ہیں کنسرنڈ ہیں, کیونکہ باقی 2 صوبوں نے اس سے ایگری نہیں کیا. جی سر, 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی. دیر ول بی کالڈ جنرل الیکشن ان 2 صوبوں کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اسی 30 کے لگ بھگ صوبے ہیں, تو وہاں پورا سال کوئی نہ کسی نہ کسی صوبے میں الیکشن ہوتا رہتا ہے. جو جنرل الیکشن نیشنل لیول پر ہوں گے تو وہ ابھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ابھی وہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا. اور اگر ایسی صورت ہوتی ہے
تو بڑا بونڈا سا چیز نظر آئے گی. یعنی کہ سر آپ یعنی کہ آپ اس سچویشن میں بات کریں کہ اگر 60-65% پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں اور باقی صوبوں کے بعد میں ہوتے ہیں تو یہ سچویشن کچھ قابل قبول نہیں ہوگی, مناسب نہیں ہوگی. یہ بڑا کوئی ایک تماشا سا لگے گا اسی. جنرل الیکشن مین جنرل الیکشن کے پورے ملک میں ایک ہی دن اسی. ویسے تو اپنا 1970 میں جو الیکشن میں لڑا تھا 1970 میں پورے پاکستان کا, تو 7 دسمبر کو ہوئے تھے قومی اسمبلی کے, اور 17 کو ہوئے تھے 10 دن بعد پروونشل اسمبلیز کے. لیکن دیور الیکشن آل اوور دی کنٹری تھی, یہ نہیں تھے کہ صوبوں کے علیحدہ ہو رہے تھے. اب جو پوزیشن ہے وہ بڑی کوئی ایک کامیکل لگتی ہے, ایک مزاحیہ قسم کی طور پر. جی قصوری صاحب ہمارے قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں ذرا وحید گل صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو جانوں. وحید گل صاحب, یہ جو سارے فیصلے کرنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ چونکہ اسمبلیاں ڈیزالو کی طرف نہیں آ رہے, آپ 2 اسمبلیوں کا ہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی اگر ایکسپیکٹ کر لیے جنرل الیکشن ہوئے تو سر اکتوبر میں تو ویسے بھی جنرل الیکشن کی طرف ملک نہیں جانا ہی ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 2 اسمبلیوں میں ہو جاتے ہیں, پنجاب میں اور کے پی میں عمران خان صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت بڑا رسک فیکٹر ہوگا جنرل الیکشن میں اپنے آپ کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے, اپنا جو ہے وہ ووٹ بینک اس کو کیش کرنے کے لیے؟ سر دیکھیے, پہلے تو میں بتا دوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور اس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن تو لا محالہ جو ہے وہ ہونے چاہیے اور ہوں گے ضرور. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جہاں سے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں وہاں تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نظر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں, اور لیکن جو ہی جہاں پر الیکشن وہ ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے عمران خان الیکشن کے جو ریزلٹس ہوں گے ان کو ایکسپٹ کریں گے؟ وہ کس طرح سے وہ کریں گے؟ وہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو کہ وہ خود لے کر آئے ہیں. ہمارے لیے تو سب سے بڑا یہ تانا ہوا کرتا تھا کہ جناب چیف جسٹس جو ہے وہ آپ نے لگایا, الیکشن کمیشن آپ نے لگایا, تو آپ کیسے ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے؟ آج جس چیف جسٹس وہ اپنا الیکشن کمیشن کو انہوں نے خود نامینیٹ کیا ہے, آج ان کے کسی فیصلے کو جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ بالکل جو کچھ انہوں نے سیالکوٹ کے الیکشن میں کیا تھا جس طرح کا, اور اس طرح کے وہ اگر الیکشن ان کو موقع ملتا ہے وہ کر کے دھاندلی کے ساتھ جو ہے اگر وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اب وقت کی یہ ضرورت ہے. آپ الیکشن جو ہے وہ اس سے بالکل کوئی جو ہے پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ رائے پرار اختیار نہیں کر سکتی. یہ ایک آئینی ضرورت ہے. الیکشن وقت پہ کروانے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل وقت کے اوپر ہی ہوں گے. الیکشن سے پنجاب کے کوئی رائے پرار اختیار نہیں کر رہا. لیکن سنیے, الیکشن سے پہلے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اب مصیبت یہ ہے کہ پہلے بھی اختلافات جو ہے وہ قومی سطح کی لیڈرشپ کے اندر اور جماعتوں کے اندر ہوا کرتا تھا. پیپلز پارٹی اور کیا ہمارا اختلاف جو ہے وہ نہیں ہوا؟ اختلافات ہو رہے ہیں, آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, عوام کی عدالت میں جائیں, اختلافات ختم. الیکشن کی ڈیٹ ہم نے نہیں دینی ہے, الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ دینی ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے. گورنر صاحب کو سجیشنز دی گئی ہیں, گورنر صاحب کیوں نہیں ان میں؟ گورنر صاحب نے تو بالکل واضح دو ٹوک جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کر کے میں نے نہیں توڑی. لیکن وہ کسی ایسے دیکھیں غیر آئینی نہیں ہے. 48 آورز کے اندر اگر گورنر صاحب نہیں اس پہ سائن کرتے تو آئین کے مطابق, لیکن اب گورنر صاحب اس طرح کا جو جواب دیا ہے وہ بھی تو بڑا واضح ہے, اور وہ کوئی الیکشن کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو حالات ہے اس کے تناظر کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے جو آئینی فیصلہ وہ کرے. ٹھیک, خود فیصلہ کر لے. ٹھیک ہے زیبا صاحبہ, حالات چونکہ پنجاب کی طرف سے تو آپ نے سنا وحید گل صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا کہ وہ خود سے فیصلہ کر لے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں جاتے نظر آ رہے ہیں حالات؟ بالکل نہیں نظر آ رہے, کیونکہ انہوں نے چاہنا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, یہ جو پاکستان آیا ہے, میں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں جانا. بالکل بالکل. اب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ آئی, ان کا استقبال کس لیے کیا گیا؟ وہ کوئی حج کر کے آئی تھی؟ استقبال وہ مجھے بتائیں, وہ کوئی پکان
मम्मी की खुशखबरी लेके आई थी, वो गैस लेके आई, वो बिजली लेके आई, वो किस चीज की आवाम को रिलीफ देने के लिए आई। मुझे ये बता दे कि उनको किस वजह से अवगत की गई। मुझे बताए कि हमारी बहन है वो, मुझे परवेज इलाही साहब ने, मैं मरियम नवाज के खिलाफ खड़ी हो रही हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे ये बताया जाए उसकी इतनी अवगत किस लिए की है। ना तो वो कोई एमपीए, ना एमएलए, ना उसने कोई इलेक्शन लड़ा। मुझे ये नहीं समझ आती ये इतनी चापलूसियां किस वजह से थी। वो पाकिस्तान के लिए कौन सी रिलीफ का पैकेज लेके आई थी जिसको आवाम को मुशाबदीद कह रही थी, और कहा गया कि पूरा एयरपोर्ट भर जाए। मुझे नहीं समझ आ रही, क्या वो बिजली वासर करवा के आई है अमेरिका से, अच्छा लंदन से। एक मिनट सिर्फ मेरा एक मैसेज सुन ले। वो गैस के रिलीफ लेके आई कि गैस पाकिस्तान में काम है, वो पाकिस्तान में गैस फुल करवा दी उन्होंने कि अब किसी घर में चूल्हा बंद नहीं होगा, अब किसी घर में लाइट नहीं जाएगी, अब दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी। अब गरीब जो आवाम रुल रही है, आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, आवाम सड़कों पे आ गई है, क्या ये रिलीफ देने के लिए वो आई है आवाम? उन्होंने क्या किया? आपको इस बात पे इतराज है कि रिलीफ नहीं दिया गया और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका इस्तकबाल किया गया? कसूरी साहब से, क्योंकि वक्त की किल्लत है, एक लास्ट भी उनसे जान लेते हैं। सर, क्योंकि वक्त की किल्लत, मुझे शॉर्टली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो अगर हुकूमत ने तारीख नहीं दी सर दोनों गवर्नर्स की जानिब से, अगर कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आता, तो क्या आपको लगता है आइन और कानून में कुछ थोड़ी सी बताइएगा, इलेक्शन कमीशन खुद ये डिसीजन ले सकता है इलेक्शन की तरफ जाने का? जी, बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है जी, वो ताबे है अपना सूबों में गवर्नर्स के और सेंटर में प्रेसिडेंट के, कि जब तक वो जो है, और वहाँ जो है बेसिकली जो चीज ये है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो इन द सेंटर प्रेसिडेंट और सूबों में गवर्नर्स जो होते हैं वो अपना जो है इलेक्शन का शेड्यूल देते हैं कि भाई फलां डेट को इलेक्शन होंगे, और वो नॉर्मली जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और 90 दिन के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, और वो गवर्नमेंट जो होती है वो जब इलेक्शन कॉल अप हो जाते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि दैट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जी ठीक है, बहुत आर्टिकल 218 कहता है कि ये आईनी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अहमद रजा कसूरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, सीनियर सियासतदान, इनके अलावा ज़ेबा नाज साहब PMLQ से, वहीद गुल साहब PMLN से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।